ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas. Mo jud, Dok. Dako jud akong pasalamat sa Mighty si Sir GP. Oh. Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko naka-develop og allergic reaction. Bitaw sa? Abog, simento, mga tambal, asma, kalois Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty si Sir GP. DTX 500. Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kunay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty si Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas. Gusto. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition ug fiber, syempre antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants. And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500. Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga pabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C. Correct. Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayaw nagkaon ng mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na. Bitaw sa. Kaon pa jud ka. Kay lami. Oh. Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman ka tuig nimong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto nas pag-antos. Kulang ra gyud kag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy. DTX Ako 500. si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banaog. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna, taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo. Mighty C. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og ginom. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan. Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan. Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak o imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis. Muna. Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sige sa ra tamis gyapon. og inom soft drinks. Di pa jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar ug makapugong aron dili unta sila mabuta. Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta. Na Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw. ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata. Correct. Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga naa siya ay
diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maayong pananaw. Humaw pa na pagkaibawo. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako. DTX 500. Mabali sa mga butika. Makaguol jud kaayo paminawon, Doc Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan. Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug may TC matag adlaw, dili jud ka mabuta Dili. tungod sa diabetes Sir Dili. GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir GP ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni may TC? Oh. Palig-unon ni may TC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar. Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka Correct. tungod sa diabetes o hypertension. Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug may TC kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot Sir GP. Kung practical ka Sir GP, Oho. diri gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa Power Duo. Bintaha Ang jud DTX kayo. 500 ug ang may TC, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug may TC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood. Dili maguba ang imong kidneys ug Dili. ilabias tanan makontrol niini ang imo nga diabetes. Pagkanindot. Tsakto dyan na, Doc Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior. Yay, no? So sigurado jud ang imong pananaw usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og may TC. Mintras dili pa ulahi ang tanan. Correct. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Muna giingon, Dok, nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Ah. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya, all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya naa siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuya na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas,
atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayaw yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba yun na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, naay Ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayin, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3. Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas. Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats. Correct. Og kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas. Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mao ni ang ginagamit sir as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay. Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pag-produce sa cholesterol, Sir GP. Unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay niini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siya pagawas og kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton nako ni siya pader sa selula. Correct. Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya ug fungi. Kay nindot og lig-on ang imong cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan. Dili man na iyang trabaho, Sir GP. Oh. Duha na iyang trabaho.
muhatod na siya og good and bad fat sa Mao imuhang ba? lawas. Wala na siya pili. Oh. Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Oh. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap di sila, gakasangit. Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral. D3 Bio. Si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Sa mga D3 Bio. Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayon na. Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3 na ingon ana ang function sa GP? Wala. Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay. Correct jud, Doc Ramil. Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. O buhaton na siya nga bile or apdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya. So dapat mukaon jud kag mga good fats, Correct. Doc. Oo, nuts, butong, avocado. Siyempre, D3 Bio gyud, lindot na sa GP. D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL. Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3. So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile, dako ang tsansa mahimong gallstone. Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones. Pasabot Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud mag-prevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function? Wala. So D3 Bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo. Mighty C. Kapalit sa mga butika. Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus herbal soap kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Doc. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. So kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Dok, kay wa ni siya aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilog diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naipakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko, ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, surian po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala. Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3. Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics. Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides. Mao jud na superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw. Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula, unya muhatag pa jud og kuryente nimo. Grabe sa. Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana. Wala jud. Imagine ha, gikan sa papadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyo ni imong anak aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naas gata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3? Wala.
may monolaw rin ba ang imong plain D3? Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprilic acid, caproic acid, ug naapay capric acid. Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio? Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang. Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose. Ang ketone Sir JP the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mobiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon. Gutom na. Kinahanglan na adyo kay D3 Bio aron ang ketones nga naa sa D3 Bio mao'y kaunon sa imong utok. Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc. Food for the brain jud Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano Sir JP. High octane, less ang aso, less ang bero, less ang abog. Question, ang imong D3 nabay ketones? Wala. D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na jud Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi. Wa na tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Our town, our radio. Radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Iranon, imong katungod.